अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों आज हम जो है वो रैबिट केजेस के हवाले से बात करेंगे आपसे। देखें, अगर आप रैबिट फार्मिंग में जो है रैबिट को अच्छा माहौल दे रहे हैं, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अच्छे सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो अगर आप रैबिट को अच्छा केज नहीं देते तो फिर भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। स्पेशली अगर आप उसको तंग केज दें या उसका जो फ्लोर है वो अच्छा नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से केजेस जो हैं वो रैबिट फार्मिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और केज बनाते हुए सबसे पहले जो है वो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग के लिए कौन से केज यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो है वो जाली के जो केजेस हैं वो यूज़ होते हैं। कुछ इस तरह से वो केज होते हैं कि आप जो है वो बाज़ार से जाली लेते हैं और उसी को जो है वो बैंड करके तो उससे जो है वो केज बनाया जाता है। खैर आगे चल के हम आपको वो बनाना सिखाएंगे भी, और आपको काफ़ी सारे इंटरनेट पे उस तरह के केजेस मिल भी जाएंगी, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी कि किस तरह से वो बनते हैं। अच्छा, तो दूसरी अगर हम बात करेंगे तो कुछ लकड़ी के केजेस भी इस तरह से जो है वो बनते हैं। और तीसरा अगर देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्पेस जो है वो कम होती है, तो फिर उन्होंने जो है वो स्टोरीज़ के अंदर जो है वो केज को बनाना होता है। और उसको जो है, क्योंकि एक छोटी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा रैबिट्स के लिए जो है वो स्टोरी वाले जो केज हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। तो खैर वो भी जो है वो दुनिया के अंदर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपने ख्याल किन किन चीज़ों का रखना है। जब भी आप केज बनाएं तो सबसे पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है, देखनी है कि क्या रैबिट को आप जो केज दे रहे हैं उसकी जो लेंथ है, जो विड्थ है, उसमें रैबिट जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या जो आपने रैबिट को केज दिया है उसका जो फ्लोर है वो कंफर्टेबल है, क्या उससे जो फीसिस हैं, वो जो यूरेन है वो प्रॉपरली नीचे ड्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा। और तीसरी चीज़ ये आपने ध्यान में रखना होता है कि क्या उसका जो यूरेन है वो प्रॉपरली फ़िल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा। सम टाइम ये होता है कि चलें कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो नीचे केजेस लगे होते हैं उसमें तो यूरेन और फीसिस उनकी नीचे गिरती हैं, जिससे ये होता है कि चलें नीचे कच्ची जगह होती है तो वहाँ पे यूरेन जो है वो मट्टी के अंदर जज़ब हो जाता है और फीसिस वहाँ से उठाई उठा ली जाती हैं। लेकिन जब आप स्टोरी के अंदर केज रखते हैं तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर बात है कि उसमें आपने जब भी यूरेन जो वो नीचे गिरता है तो नीचे कुछ जो है वो लोहे की शीट लगाई जाती है या कुछ प्लास्टिक की शीट लगा के आगे पीवीसी पाइप लगाए जाते हैं, जिससे ये होता है कि फीसिस उसकी वहीं पे रह जाती हैं और बाकी यूरेन जो है वो टोटली ड्रेन हो जाता है। वो केज कुछ इस तरह से है। अच्छा दोस्तों, ये है कि तीसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप केज बनाते हैं तो उसके फ्लोर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है। एक तो ये होता है कि कमर्शियल फार्मिंग की जो केजेस हैं हमारे पास, जो ये आते हैं वायर से जो बनते हैं और मोस्टली वही बन रहे हैं आजकल, उसमें ये है कि उसका जो फ्लोर है नीचे, उसमें जो जाली का डायामीटर है वो आपने रखना है 1/2 इंच बाई इंच। इससे आपने ज़्यादा जो है वो जाली का डायामीटर नहीं रखना। उसकी वजह ये होती है कि जब आप बड़ा रखेंगे तो जब वो बच्चे आते हैं उसके, तो उनकी टांगें उसमें फंस जाती हैं और वो जो है वो पैरालाइज हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप फ्लोर उनको वायर का फ्लोर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर पेंट आप ज़रूर करें, ताकि उसके ऊपर जो है रेस्टिंग जो है वो कम हो, क्योंकि यूरेन वो जहाँ वहाँ पे करेंगे तो उससे रेस्टिंग होना शुरू होती है, जिससे उसके पाँव जो हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं। और दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि आपने रेस्टिंग मैट उनको ज़रूर देना है। वो आप कुछ लकड़ी के इस तरह से कुछ बनते हैं कि लकड़ी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के 1 फीट बाई 1 फीट या 1 फीट बाई 1.5 फीट जितनी आप दे सकते हैं वो उनके केज के अंदर ज़रूर रखें, ताकि वो जब जाली पे थक जाते हैं तो वो उस रेस्टिंग मैट के ऊपर बैठ जाएं। अच्छा दोस्तों, अभी जो सबसे मेन चीज़ है हम उसकी तरफ आते हैं कि रैबिट फार्मिंग के अंदर जो आप केज जो है, किन रैबिट्स को किस किस टाइप का जो आपने केज देना है और उसका डायामीटर क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ और विड्थ क्या होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको पता है कि रैबिट को जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है, जिसमें जाइंट या फिर हमारे जाइंट या लार्ज रैबिट, जिसमें हमारे पास फ्लेमिश जाइंट आता है, चेकेट जाइंट आता है, जर्मन जाइंट आता है, या फिर दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो आती है मीडियम रैबिट में, जिसमें स्पेशली हमारे जो है वो मीट वाले रैबिट आते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड है,
کیلیفورنین ہے، چنچیلا ہے، سلور فاکس ہے، جو میٹ والے میڈیم سائز کے ریبٹ ہیں جن کا ویٹ جو ہے وہ 3 سے 3.5 یا 4.5 تک جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ میڈیم سائز کا ریبٹ بولا جاتا ہے۔ اور دوستو تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس سمال ریبٹس آتے ہیں جو بالکل چھوٹے سائز کے اندر ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے پاس نیدرلینڈ ڈرافٹ ہے، ہارٹ راڈ ڈرافٹ ہے، یا پھر منی لوپ ہے یا منی ریکس ہے، جو چھوٹے ریبٹ ہیں جن کا ویٹ جو ہے وہ کلو، آدھا کلو یا 1.5 کلو تک ویسے جاتا ہے۔ تو دوستو ان تینوں کیٹیگریز کے اندر جو ہے ہم نے کس کس ٹائپ کا جو ہے وہ کیج ریبٹ کو دینا ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جائنٹ سائز کے جو ریبٹ ہیں ان کو آپ نے کس طرح کا کیج دینا ہے۔ دوستو جائنٹ سائز کے جو ریبٹ ہیں ان کو آپ نے جو کیج دینا ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40 انچ ہونی چاہیے، اس کی جو ورتھ ہے وہ تقریباً 32 انچ ہو، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 24 انچ ہو۔ اچھا دوستو یہ جو کیج ہے اس میں جو جائنٹ سائز کا آپ کا ریبٹ ہے جو مطلب 5 کے جی سے لے کے 8 یا 10 کے جی یا 12 کے جی کا ہو، وہ ایزیلی جو ہے اس میں اچھا کمفرٹیبل فیل کرے گا۔ لیکن دوستو یہاں پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس ریبٹ کو آپ نے قطعاً وائر والا فلور نہیں دینا، اس میں آپ اس کو لکڑی والا فلور دیں، یا اگر آپ کے پاس بانس جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے تو تھوڑا سپیس لگا کے اس کے اوپر لگائیں تاکہ اس کا یورین اور فیسز جو ہے اس میں سے فلٹر ہوتی رہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ریبٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے۔ یہ ریبٹ جو ہے وائر کے اوپر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک تو ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا جالی کے اوپر بہت جلدی جو ہے اس کو سوراخ کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو دوستو جو دوسرا ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے میڈیم ریبٹ والی، اسپیشلی جو میٹ کے ہمارے ریبٹ ہیں تو ان کا جو آپ فلور دیں گے وہ ہوگا، اس کی لینتھ جو ہے وہ 32 انچ ہونی چاہیے، ہائٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس کی جو ورتھ ہے وہ 24 انچ ہو، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 20 انچ ہونی چاہیے۔ اچھا دوستو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2x2 کا کیج بھی آپ دیں تو اس میں ریبٹ جو ہے کمفرٹیبل رہتا ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ اس کو نیسٹنگ باکس دیتے ہیں نا تو وہ بہت ساری جگہ کور کر لیتا ہے، تو وہاں پہ جب ریبٹ وہاں پہ بیٹھتا ہے تو وہ فلی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، جب وہ اپنی ٹانگیں جو ہے اس طرح سے کھول کے جب اس پہ بیٹھے گا تو وہ پورا نہیں آئے گا وہاں پہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑا سا آپ اس کی جو لینتھ ہے، مطلب جو اس کی اس طرح سے لینتھ بنتی ہے اس کو 24 کے بجائے جو ہے وہ 32 انچ کر دیں، اور ہائٹ جو ہے وہ 20 انچ کر دیں، اور اس کی جو ورتھ ہے وہ 24 انچ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہیں سمال ریبٹس۔ سمال ریبٹس میں جس طرح سے ریکس ہے، منی ریکس ہے، یا پھر ہمارے پاس منی لوپ ہے، تو ان کے لیے جو آپ جو اس کو کیج دیں گے آپ، تو اس کا جو ڈایامیٹر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جناب تقریباً 20 انچ اس کی لینتھ ہونی چاہیے، 20 انچ جو ہے اس کی وہ ورتھ ہونی چاہیے، اور 16 انچ جو ہے اس کی وہ ہائٹ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ جو ریبٹ ہے یہ ایزیلی جو ہے اس میں کمفرٹیبل رہے گا۔ اور دوستو بیسیکلی آپ کو اس سے بڑی ورتھ بھی دے سکتے ہیں، لینتھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے ایک چھوٹی سی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ ریبٹس کو جو ہے وہ رکھنا ہے، وہاں پہ مینیج کرنا ہے، تو یہ جو میں نے بتائی ہے جتنے بھی لینتھ ورتھ جتنے بھی کیجز کے لیے بتائی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ریبٹ آپ کا ایزیلی کمفرٹیبل بھی فیل کرے گا اور جو ہے وہ بریڈ بھی کرے گا۔ تو دوستو اس کی پکچر بھی میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں، آپ چاہے تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے کے اس کو دیکھیے گا ضرور، اور امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔